Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi jami'i ahli al-quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo menami saudara-saudari sudah tanah hadirin, nah berbahagia kita bersyukur tuh hadirannya Allah sampai kita di 10 terakhir Ramadan. Insyaallah hari Selasa kenon kita akan menutup pengajian sebelum hari raya, dan insyaallah kita juga akan menyantuni anak yatim sebanyak 113 orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berpete. Insyaallah, tapi insyaallah jadi. Sekaligus kita amal-amalan tengah 9 kita mulai kita pangkal Yasin dot taktib insyaallah. Dan mudah-mudahan di pengajian tahun alhamdulillah umat setiap malam diadakan tadarusan Al-Quran sekitar 20 walak tiap malam, terutama dak-dakan aktai poso-poso terpurba pada SMA marwan kalai tadarus sampai hampir 20 walak. Insyaallah pokenon kita akan berkhotom insyaallah, entah malam Selasa malam Isnin, karena min lihat situasi ni masjid-masjid lain sulang tabrakan. Insyaallah dapat kita sekitar 4 khatam. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat yang kita sudah ya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua namin yang dimuliakan Allah di hari Nasadarion, kita lanjutkan pengajian ima kitab tasawuf Minhajul Abidin. Karena pokeni kita mengaji tauhid sifat wahdaniyah, sebelumnya kita mengaji fikih tentang sunnah-sunnah wudu. On di hari Nasadarion kita mengaji melanjutkan kajian kitab kita lanjutkan sian kita baca dari lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahmala al-uluma allati sammaha Allahu fi kitabihi nuran
wa hikmatan wa hudan wa aqbala ala ma bihi yaktasibul harama wa yakunu masidatan lil khutam. Dan orang-orang yang meremehkan terhadap ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama, artinya dia remeh-remehkan, indah situ ruania dut ngagodang ruania menuntut ilmu agama, berarti menurut dia ilmu agamai kurang berharga. Kan suni dentong sui rendah-rendah kon su layas roa su momoroa kaben na su seru godang de ruami. Allah. Anggorong solok munabaru rangkuna inde bai di tolu teh. Ala na godang ruam mabir kon salau ban sanga meronyak-konyak di si kotor. Karena godang roa. Pala sadari hari rayon umai mama kita lo pungut abit nabaru namar pilih jugukan mai aso arana sulang kotor jolo taro pungon juguk pe bangkuin ya pusan mai aso arana berharga ilala. Sesuatu yang berharga pasti akan dimuliakan, dijaga. Sunimai ibadah taipe anggo berharga, dijaga, dimuliakan. Jadi pala adong halak na meremeh-remehkan, merendah-rendahkan terhadap ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama, allati sammaha Allahu fi kitabih, yang ilmu-ilmu ini Allah namakan di dalam kitabnya. Yang pertama nuron. Jadi ilmuwan idokonia nur, artinya cahaya. Makana al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu ini adalah cahaya, petunjuk, penerang, dan dia tidak dihidayahi, tidak dianugerahkan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi pantang ni nama nuntut ilmuan ulang maksiat. Pantang ni alak nama nuntut ilmu ipadao sian maksiat. Baik ia maksiat batin ataupun maksiat zahir. So su ilmu bertahan. Su topak ilmu nai surat ramalkon su menjadi perhiasan di diri ni ba ilmu ulang maksiat. Ima pantangna menjaga anggota tubuh sian maksiat, baik ia maksiat zahir ataupun maksiat batin. Aima. Jadi umai tandona ilmu ina bermanfaat, tandona ilmu ina bermanfaat di ita, mur benci ibatu ke maksiatani, mur madawi basian na diaramkan ni Allah Ta'ala, mur ganjing roa tuna supade. Karena pala ganjing roa biasa na ipadaw maite. Allah, ndejo na membuat ganjing sehingga ipadaw aso marana menjijikkan. Selama maksiati inda pe menjijik kon di iba inda pe ganjing roa na memuan do pe iba maksiati. Jadi makana ala ilmu nur wal jahlu darrun. Ilmu cahaya dan kebodohan ini adalah kemudaratan. Bahaya, dorun bahaya. Masudong bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca tolunoli manyogot, tolunoli potang, insyaallah aman. Tidak ada yang memudaratkan. Jadi ilmu cahaya dan kebodohan itu adalah bahaya. Angkon adong ilmuna adong pambinotuan ni ba. Jadi idokon Allah di bagasan ni Al-Qur'an ni Allah menjelaskan bahasana ilmu adalah nur, dia petunjuk. Maka idokon Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
La ilaha illa huwal azizul. Surah Ali Imran. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah menjelaskan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Senijua malaikat, senijua alak nomor ilmu. Alak nomor ilmu itu menyatakan bahasana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ndadong nai sembah, ndadong tempat bersandar, ndadong tempat mengido, ndadong tempat curhat kecuali Allah yang menegakkan keadilan. Allah namalan keadilan, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ima ita bacai biasana habis ita solat. Adong ilmuna. Jadi ilmu itu petunjuk on malam-malam akhiron 10 akhir Ramadan. Tentu adong ilmuna. Mudah-mudahan dapat kita Lailatul Qadari. Dapat sudah mudah-mudahan teh. Ilokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nian biasa ron kaji guru-guru tai musajid di parwiritan kuliah subuh, kuliah asar. Malam Lailatul Qadari ning Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satu tandona palana mendapat tiba merinding kulitnya. Ro songon namong ado saro-saro jita merinding ben adong manaro tui bai beti do. Ai mapalau ma ilewat sadaun sadadalan manyogar ilalahu biasona ben adong mai sii. Manyogar ilala. Jadi idokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani matandona na mendapat malam Lailatul Qadari ba merinding son adong na donok tulambung ni babutima na paduana lembut hatinya. Artinya job ruani sonang ruani na yang maksumbayang ni tagi ilalai suni aso harana mendapat hadiah kan suni dento anggo mendapat hadiah kauma pala adong namalin hadiah jo sonang ruamu sunat tataan kuang kang ain dawahannya rupa baru mendapat terseni melembut hatinya. Sonang roa bahagia iba borgo iba sonang roa pokoknya bahagia iba suni imediatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jannah patoluna menetik aik nimatani ba ala-ala na jarang tangis biasona anggo dapat malam Lailatul Qadari rado meneteki arana doana Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ima doa ni dokon Nabi ta Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meita tambah dot karim kan kita ligin di hadis na ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ima doa na ya Allah Allahumma innaka afuun. Ko na pamuopan ko Tuhanku. Allahumma innaka afuun o Tuhanku na pemaapan ko na sunangan ruwamu mamuopkon. Arak na marsalai na jopan ruwamu mamuopkon. Tuhibbul afwa na jopan ruwamu mamuopkon ala-ala na marsala. On sudebo na jopan ruwani Tuhanon pala mangidomoho. Ima anggo Allah Ta'ala anggo untong manumbon ng udangan na raho. Olo gitro ni angkangi mangidomoho nda bedabe niya. Panti ajul wari rayon ya bona lulut tuang ni 10 wari na itile. Tuhibbul afwa na jopan ruwamu ya Allah na jopan ruwamu mamuopkon fa'fu anni harana arani dot duaw ni muopkoni kan tertarsuni me. Oh Tuhanku na maaf ko sementara au bahat salangku harani iya Allah dot doau na mendapat kemaafani. Maka biasa na pala baca umai ipabahat ning nabintai di malam Lailatul Qadar maka pala alak na mendapatkan tangis mayai. Paso arana idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadar isena maribadah di malam-malam Lailatul Qadar qama berdiri berarti melaksanakan imasidokonya kiamah ada hari kiamat ima hari naik ada qama artinya dilaksanakan ditegakkan berarti man qama Lailatul Qadar isi alak na menegakkan na beribadah memanfaatkan malam-malam Lailatul Qadar imanan harani mengharap ridho Allah harani iman mengharap ridho Allah gufira lahu ma taqaddama min zambi diampuni dosa-dosanya. Tidak ada hadiah terbaik yang diberi Allah
kecuali dosamu diampuni. Imai. Berarti anggo ampuni dosamu diterima ya ho. Maka tidak ada yang diinginkan oleh orang-orang beriman kecuali diterima Allah Taala ipe. Bo pengai terima Allah ko asalkan diterima Tuhan ko masalah semai. On manumbulang majo Tuhan tanoi pinga menerima ya. Allah. Indara tanoi menerima na. Asok tutup na batu saja. Indah buruk sangka iba, suruh saja. Daratan oi igali tunalain, tar batu juo, gali tunalain tar urat. Daratan oi manarimona. Dari na paling ita butuhkan, itarimo Allah Taala ita. Ima doa na ipabahat, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Palita niat kon keluarganta fa'fu anna. Kita baca-baca mai palita salat tarawih. Tapi syaratnya imanan wahtisa sabab namar ibadahi ho harani iman dan mengharapkan ridho Allah, bukan semata-mata mengharapkan Lailatul Qadar untuk mengharapkan hadiah doi. Ado mengharapkan ridho ni Tuhan do suroi leheni Lailatul Qadari padonok dirinta tu Allah suleheni hadiah nai kan suni do ma Allah suni do padonok tunampuna sa tarutung nai sudah aku tarutung nai ulang tarutung nai jolo pangido do padonok tunampuna sanai sudah ko nampuna puna sa tarutung nai. Jadi pada malam-malam Lailatul Qadaron ai maperluna ilmu nangkinan ala na sidong ilmuna inde boto ya doana, maka tidak ada semangatnya untuk mendapatkan sesuatu. Ai mandigan me 10 terakhir di bulan Ramadan. Masih dokan Imam Al-Ghazali pala ariakat onda mangulaki kaji ni umai donte. Arana pas malam Lailatul Qadar, arana ita inda fokus kita pengajian Ramadan. Arana isa joro kaji musujid pe. Kita melanjutkan kitab tapi sotik. Pala ariakat malam Lailatul Qadar, mala ariakat puasona biasona malam Lailatul Qadar nat malam 29 Mei. Allah. Nda ate sinayan dope. Hari Isnin pada hari Isnin awal puasona maka biasana menurut termasuk Imam Al-Ghazali malam Lailatul Qadar na malam 20 sada. Mapala hari Sinayan. Pada hari Salasa biasana malam 27. Pada hari Rabu malam 29. Pada hari Jumat malam 27. Hari hamu puasa. Pada hari Kamis biasona malam 25. Tapi ulang painte malam 25 saja. Menurut Imam Al-Ghazali dohot barangkali nabi aso irasoyalai bahasona malam 25 pada hari Kamis di awal puasa, malam 25 malam Lailatul Qadar. Tapi pada hari Sabtu malam 20 pada hari Jumat malam 27, pada hari Kamis malam 25. Tapi di dalam hadis riwayat Ibnu Umar itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasona Lailatul Qadari malam 27. Ini menjadi indah-indah tujuan ta. Pokoknya anggo raso kimi ilentuan arana ya hadiah. Olah alakna istimewa. Entah malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Allah akan menurunkan malam Lailatul Qadar dan insyaallah pada situ tu umai mangido tu Allah di lehen Allah Taala aso lebih baik daripada 83 tahun. Jadi on manggomo taligin sian hari Kamis berarti malam 20 malam 25. Wallahu a'lam. Allah lah yang paling tapi ditanya oleh Muawiyah dalam riwayat Imam Abu Daud
Ya Rasulullah, andikan ke malam Lailatul Qadari, maka qal fi Lailatul Qadar Lailatul 27. Pokokna ning Nabi ta malam Lailatul Qadari malam 27. Jadi dia marwayon ay marahasian itu hani. Arana rahasian itu hani ay daipati daun rahasia ay aso sudut umat marjuang man dapat konna. Jadi mulak tu kajian tanangkinan kajian tasawufon idokon nabinta idokonia di dalam kitab pun waman ahmalal uluma isi ala nalayasruwania tu ilmu agama. Nda dong semangat nia sokon umaon manuntut ilmu agama. Nda dong gairah nia biasa-biasa ilalaya suni ngagodang ruwania. Nda perruwania git mendapatkan ilmu agama. Naidokon ni Allah di dalam Al-Qur'an dengan nuron, dengan cahaya. Karena ilmu agamaun cahaya na manorangi ita sampai tu bagasan sarugo ni Allah. Wa hikmatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ilmuwan termasuk maun hikmah, termasuk maun hikmah di ita. Ilmu idokon jua hikmah. Ada artinya hikmah bisa menahan, mengendalikan, mengambil keputusan yang baik. Hikmah magwarna. Jadi ala-ala na berilmu biasanya dia akan bisa mengendalikan dirinya, mengambil keputusan yang terbaik. Imasu ala-ala na berilmu punya hikmah, punya kebijaksanaan. Ada pewah udan. Idokon jua ilmu adalah dia pertunjuk. Nama nunjuki kita. Jadi orang-orang tua nami dirahmati Allah. Alakna sudong ilmu ni dia dong pertunjukna. Nyaris hidup niat tanpa arah. Olah indah dong arah hidup niat. Sasun dia mak pokokna mangomong ya. Git modem ya. Git mangan ya. Olah git sumbang tarawih indah. Olah git sumbayang ya, git puaso ya indah, git mangan ya. Indah dong na membebani ia. Indah dong na paingot ia. Arana na paingot kita semestina ita do. Lo pententiala. Isa na paingot umai ilmu mi. Olah dah mungkin tong sunun pengajian pakaian ni iba na pangaji ning muda boy bo. Iba na pangaji aji indah mungkin sunun pakaian ni ba. Dah mungkin ipanganon iba na pangaji ning mo adong na menggerakkan, adong na manuntunkon, adong na menjadi pertunjuk. Arana nasihati sebenarnya kan ngundir ini bado. Nah, ima suita kaji di arina lewat. Wal maut wa'iza. Kematian ini adalah wa'iza, menjadi pelajaran. Jadi ndak penting ia jari umai, ndak penting ipaingot, ndak penting ia rahkon, ndak penting idokon. Ahadona menjadi si paingot di ita adalah kematian. Jadi wa'bala ala ma bihi yaktasibul haram, sehingga arana indah dong ilmunya, maka dia di dalam menghadapkan dirinya terhadap usaha-usaha yang haram. Anggo indah dong ilmu agama niya, daraya menuntun ilmu, apalagi indah raya meramal, namuan niya mangkarejoon na haram. Namuan mangkarejoon na haram. Ala-ala namuan mangkarejoon na haram na sudong ilmu na. Pala indah dong ilmu kesehatan tasungon kita. Indah ditaboto sa ngajia na paday panganon, indah ditaboto sa ngajia pantang. Alak naman ilmu ibuto ya pantang. Ay ma. Jadi masumanom bo palaw maikay marubat aron pantang na aliamang. Olo. Rado nang uday marpantang ra. Imesidokonia ulang panganon. On mapantang na soarana adong ilmu niya menurut dia pala ipangan pala ipa ikarejoon rasa ego tuiba mapantang na ulang pangan na ipagodang ni ronggur ulang ko kay maligin na maninggal niya anong donasyon ni manungo pantang-pantangi ulang pangan na marsisik-sisik so arana menurut dia dapat menurut ilmu niya sehingga bisa ia menjaga. Alat Nabi bisa menjaga harus ada ilmu. Ben adong di ilmu tajwidmu
sumaloho menjago hurupi anggo inda unyung ko marsiajar ilmu tajwid inda dong jo membedaun antara sin dot sod ta ima marsiajar ilmu agama umai tenggo sanari do marsiajar bana marpecol-pecol do mai ta inga mo antong marsiajar ko tando na situ turuam marsiajar alak na superluy di siya huruf alak na sunjung marsiajar huruf alak na suture sumbayang na alak na sunjung marsiajar sumbayang anong ilmu niya mak may parsajariho adong joto maknina adong berhenti sebentar iboto ruku ima ansoy karejoon koy adana adong jo ilmu mo ang sudong ilmu na barang ruwana sehingga yang ganiya na diges ibadah niya sehingga wa yakunu masidatan lil khusam amma takhafu ayyuhal mustarshidu an takuna mudayyan li shay'in min adil wajibat bal li aktsariha wa tashtagilu bi salati at-tatawwu' wa shawmin nafl fatakunu fi la shay'in rubbama anta musirrun 'alal maksiyah paturis ko na maramal ibadahi ilaksanon ko ibadahi baik na wajib dan na sunatna tapi na sudong ilmu na maka teruslah engkau dalam maksiat aso hindi butuh iya na botal sumbayang niya maka dia terus dalam maksiat na sunjung do ya martomak nina maka iraso iya na denggan yang gapia na deges sumbayang niya membaca Quran niya na sunjung do iya marsiajar tajwid yang ganialek deges Quran niya bangga iya arani mar khotom padahal nabahatan dosalana pado degesna masuguna na ilmu maka idokon Imam Al-Ghazali nabahatan kesibukan niya mensia-siakan yang wajib sibuk dia dengan yang sunnah sibuk bersodakoh sibuk berimpak sibuk solat sunnah tapi tidak mempelajari solat yang wajib. Ada ni orang-orang tua namin na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala magunana an soita menuntut ilmuon haranai menjadi pertunjuk di kita menjadi hikmah dan menjadi dohot menjadi hudan pertunjuk di kita. Selanjutnya thumma ma'adhalika kullihi maka setelah itu semuanya fa innalil a'mali zahirah sesungguhnya bagi amal-amal zahir adong tong amal zahir adong amal batin adong zikir zahir adong zikir batin amal zahir na ni daun ma adong aktivitas ni anggota zahir ta membaca Quran ko puasa sumbayang dan sebagainya. Kemudian dengan aktivitas amal yang zahir ini bil a'mali zahir alaiqa minal masa'i memiliki hubungan dengan batin al-batinah amal zahiron memiliki hubungan dengan batin tidak terpisahkan amal zahir dan amal batin wa tuslihuha wa tufsiduha baik ia binasanya baik ia bagusnya bagus ni zahiran didukung oleh bagus ni hati-hati bagus ni hati-hati didukung dengan bagus ni zahir maka itu kan adong pendaa biado az-zahir tadullu alal batin na zahiran menunjukkan yang batin karena indah terpisahkan amal zahir dan amal batin ima sudokon Allah saja di bagasan Al-Qur'ani imanan wahtisaban iman mudo tidak akan sampai kurbanmu kepada Allah tidak akan sampai akan Allah dagingnya wala dima'uha luhumuha wala dima'uha baik ya dagingnya dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha saja pebat ni kurbanmu kurbanikan ibadah zahir berhubungan tuala Allah dot kalak nabahat baturena ida ala bonggal tuala ipamer kon koy joloni ala Allah ada peu maksiat haram son
dot dolang angkang olo piga amungun bagasi tolu ruang muson amal zahir tapi tidak akan sampai kepada Allah. Nda jabat nai digin ni Tuhani daging nai bahat olo bope bahat daging na sendia mesul bahat daging na godang lombunai arana syiarna godang lombunai jawab urwa pala godang lombunai taingal ke Tuhani la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin tapi na sampai tu Allah yanaluhu taqwa na sampai tu takwa. Qala Ibnu Abbas menurut Ibnu Abbas ada takwa nai an-niyah na sampai tu Allah adalah niat tapi niat saja pun bisa ndak bisa niat saja mar niat saja indah lalu-lalu Allah malalu yang kang nagit ziarah indah pena niat saja do penya ndak rai Allah niat saja indah dong ahana indah dong ibadah nendara makana zahir batini haruslah bersatu makana sumbayangi pada kita tong kinai tu kaji sumbayang ada ni tadi sunat-sunat urut do pena dawan do pe tile ma kalau istinja do pe tong kinai Allah syarat-syaratnya solati adalah menyatukan hati kan tulis satu ni karena menyatukan ucapan menyatukan perbuatan dan hati tolu pasadaoni ima so hebat sumbayang mi anggota pasadaon ma tolu pasadaoni ben borat na do manombo pasadaon ama menyatukan pikiran niba ati niba menyatukan ucapan niba gerak niba sesuai gerak niba dot ucapan niba Allah ningot Allah ucapan niba pe mengucapkan Allah hati-hati niba mengingat Allah nanggo marbeda zahir roh batin darai Allah bo pesonang ko na juki motori ang ko na marsak hati-hati mo ternikmati hoy so arana hati-hati na inda sejalan anda sejalan dohot keadaan naik jadi sejalan masih dokonnya di dalam kitab pun tumma ma'adzalika kemudian aktivitas nion sude apa ane sabit koni fa innalil a'mali dha'irah sesungguhnya bagi amal-amal zahir ala'iqa minal masail batinah memiliki hubungan dengan batin dengan zahirnya baik ia misalnya memperbaiki atau menghancurkannya kal ikhlas seperti ikhlas ibadahi merguna mermanfaat angkon ikhlas di balik ni ikhlasi adong musik namang hancurkan amayuma ria adong ikhlas adong ria ada riai bo pamer poroi dah alak jok roa ik cerita on kalak Allah sonang roa pala bonggal tualak ibadah ni baik imasidokon riaon aha idokon mariai syirkul asgor ada syirkul asgor syirik yang kecil syirik yang dianggap kecil ringan syirikikan syarikah adong perkongsian ada tujuan lain berarti pala au beribadah harani manusia berarti adong tujuanku selain Allah padahal ilahi anta maqsudi waridha idokon wa ide ilahi anta maqsudi waridha kamatlubi Tuhan engkau yang kutuju waridha kamatlubi ridhamu do naujalaki kutuju ridhamu naujalaki ucapan ni umai ilahi anta maqsudi khodo Tuhanku maksudku ukarejo onon maksudku tuho waridha kamatlubi ridhamu do naujalaki tapi di hati-hati ni ba haraniala berarti ucapan ni indah sesuai ima ipadauri ria imana boratan riaon naudzubillah pada hari kiamat tong kinna iyo ban ma'amal nabahaton paling ligin na ria saja do bianing Allah ke pangido tunai riaon minya khawida nomor kerubanon harani jiren mi do olo ya Allah ke pangido jiren mi pahalona ning Allah taala terlehni ade nya terlehni ima sutubat kita sian riaon maidu ampun tu Allah taala tentang ria arana iman menghancurkan ibadahi wal ujub bangga ajabah heran aso heran ibatu diri ni ba
harana adong ni da lobi liba kan dento pala adong ida umai lobi mu khairan mahoy apalagi ibandingkan ko tunay samping mi sehingga marlobi ila lahumai markorus ko jabat ya inda sampai sa suat markorus ama jadi imasu ibadahon inda sukon banding-bandingon konon pala adong melela holobi musotik syukur kon do tu Allah ulang bandi ati-ati mu be harana may takaji jod-jod bopi adong lobi di baisian kalak baik sadaqah baik ibadah ni baik Quran mu pala roma merasa lobi di ati-ati ni ba ulang langsung merasa bangga iba belum tentu dope sangat itarimo sangat indah belum tentu dope sangat namar nilai di sisi ni Allah sangat indah belum tentu do sangai sena salamati sangat ibadah sangainya onintong amal mi may takaji di pokeni inda jabat naman bain ko itu sarugo anggo kita tu gaji tauhid na ipokeni inda naman bain ko tu sarugo amal mi Allah Ta'ala do naman bain ko tu sarugo jadi nakon jabat hebatan ilallahu ma padu-padu ya harani umbahat ibadahmu harana ibadah mi hakikatna inda mangoban ko tu sarugo rahmat ni Allah walaupun ibadahi pangantarta menurut sobab mendapatkan rahmat ni Allah jadi ulang ko bangga ni pala bangga iba pala ibadah ni ba majolo bangga hotu ibadahmu ulang ko iligin saja ibadah mi di balik ibadahmu dah bahati adong dope dosamu na simpan mu mulai ngun na jolo adong dope tabung-tabungan mu isi ligin jolo dosamu na jolo supokus ko tu dosa mi palagi senon bulan Ramadan gue iligin saja ibadah ni baik lipa ibatu dosa ni baik seolah-olah iba bersih seolah-olah iba hebat seolah-olah diri ni baon suci padahal dibalik ni adong dope dosa na simpan-simpan na wallahu a'lam sanganay tarimo ni Tuhan tay berharap kita harana nang uday na mamalim sanari do to kemalim kurang pak bujing adong dosa lanta adong do kekurangan ta imay ta paingot-ingot sulang fokus ibatu ibadah ni baik pokokna ibadah ni baik simpan may te simpan ido lebih fokus lima ujub wa zikril minnah wa ghairihi adong buseng do pe ati-ation natagian ilalaya zikrul minnah ade mandokon-dokon kebaikan nia na iban nia tuala natagian mencerito-ceritoon kebaikan ni ba na ibayan nangkon si cerito-ceritoon ni syukur kon may alhamdulillah onda nakon na jolo dong pak menek na tubagasan sa jodon mangan dung sanari dung marhasilia ja may pangkuling ko niya iba inda dokon-dokono ni syukur maraya mangan na jolo tubagasmi anggo sangko na jolo dan nakon inda marhasilon tay masombong pula la sanari niya padahal manombo dompak menek na lupa do ya kebaikan mi anggo inda ben naaw na jolo inda dokon-dokono ni nangkon say dokon kebaikan mo aso palay dokon kebaikan ni raiba merendah ko niya raiba kecewa tu kebaikan ni baik natola kecewa tu kebaikan ulang dokon-dokon kebaikan mo na ibayin mutualak arana kebaikan na ibayin mi Allah Ta'ala do mananganugirah ko ni indah hoyuma na pantas icaritoon ko palagi manombo mambayin ancit ni ruwani alakti ancit ruwani na ibayin mi sedangkan mengharap kon lebih banyak ilehen otik ngatola wala tamnun tastaktir ulang ko mangalehen tuala mengharap kon nabahat tuala ilehen ko tu sia sesuatu tapi mengharapkan yang lebih banyak ulang jadi arani orang tua namin na dirahmati Allah adong amal zahir adong amal batin jadi pature amal zahiron rado deges zahiron te isego-sego batini deges dunyati te inda deges ibadah na ikhlasan na sumbayangi te inda deges persumbayangna adong saja hubunganna na ikhlas ya na puasoi tay marsegoan puasonai jadi sendia do deges zahir nai deges batin nai i masulaku mudah-mudahan laku di sisi ni Allah Subhanahu wa ta'ala paman lam ya'rif isna sumambotoon
hadhil masai aktivitas ni ati-ation al-batinati wa wujuh ta'thiriha dan pengaruh-pengaruhnya dalam ibadat dhair ndai botoi ya paturi ati-ati niaon jadi dia mapaturi riai anggap nangun Tuhan sumbayang koro ria ulang anggap kekuatanmu de indah mak membain koi sumbayang Allah Ta'ala sumaluh paulaknatusia na paduana sendia masuk ikhlas ko anggap balasan akhirat lebih baik daripada balasan dunia Allah ada pe syukuri nikmat ni Tuhanon sulang roi ba mengharapkan sesuatu daripada manusia sendia masulang uju pau na pertama anggap karunia ni Allah Ta'ala dejo paduana belum tentu dapat terima Allah ni banggaun mi bangga au ben namar kurbani aso sadalom bujau Allah amuna saparpi tu do untung sadalom buau ro bangga sendia memangila banggai anggap nangilin ni Tuhan dejo lombui indah opuna paduana belum tentu berterima patoluna nalulot maita na maramal ibadah na manguluon na bahatan do bisa jadi lupanta tu Allah daripada ingotta tabahatan do lalenta na bahatan do najiita daripada naita impakkon betul do ma olo bahatan do na nikmatimu daripada na diimpakkon na bahatan do panawi sini bajumu pada sadokahmu na susah do bahatan do para burmo pada impakmu bahatan do ita mangecek dot kalak pada donok tu Tuhan betul do mak lolotan do ita modom pada marzikir mabanggaon kon mutu dirimu do kon majolo ngadong asuma malim ilalahu ibadah ima ilauni hamana baong gaon jabat tu Allah Ta'ala sumirasa lebih hau jadi orang tua namin dari rahmati Allah ima gunana ilmu jadi wa kaifiyatil ihtiras min acara untuk menjaga hati-hation wa hifdzul amal anha dan menjaga amal daripadanya ini masih persiajaran tong kinai masalah ikhlas adong tong babna adong masalah ria ibahasia masalah ria adong masalah ujub ibahasia buseng masalah ujub adong bab-babna hadisna firmanna palai persiajaran ni maloi ba mengendalion diri niba daripada sifat ria ujub dan sifat-sifat lain hasad on get ari rayo nara on muon hasaton olo mar cimbur-cimburuan olo hati-hati hati-hati ngabino to mar manabusi kuwe nang udai ulang ma hatu tualak te jingjing bayan tu plastik na lom-lom ulang sayda alak pala mangalami hotar tu belakangan ko ulang bayan ni alamani ngarong alame benimu jadi wahibzul amal anha ima sitadokon dari na lewat hibzul amal menjaga amal lebih sulit daripada mengerjakannya menjagonai umpayah pada mengerjakannya mai kerejon lo jaiba 23 rakaat na sembahyang tarawih lo jado date tai menjagona anso udek deges mulak mau maingun sembahyang tarawih mau marloja-loja antong pale lambung bagasmi marjugukan mai sijiren mi na suruh dot tarawih hati-hati ho sangat ada isotik radenaron ibanggaon ko tu diri muro dia hati-hati ba mengina ala tobang na para ruwalay tarawih jadi ro dia hati-hati ni ba merasai bale bi faqallama yaslamu lahu amalu dhahir aidan fatafutuhu ta'atu dhahir wal batin wa la yabqa bi yadihi illa syaqa jadi manombo inda dapat pahalone lojana iba meramal zahir amal batin ngadong na dapat kecuali ahamaya kecelakaan kecemaran kotoran wa hadha huwal khusranul mubin walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahlin modem ko dalam keadaan berilmu lebih baik daripada salat orang-orang yang bodoh mar ilmu umai roh menuntut ilmu modem kunaron
habis menuntut ilmu mah modem ko maloja ada nangkin orang podem jam 8 dope mangot biasa tong 10 misalna tolak naron tubagas modem umai adong di si eda muna sudut mengaji nah sumbayang sajo hebatan dope hoy hebatan dope umai bo pina sumbayang sajo karejonia hebatan dope hoy aso arana madung ro menuntut ilmu fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih alakna amar ibadah karejo tanpa ilmu maka kebinasaannya lebih besar daripada kebaikannya. Allah banyakkan kebinasaannya daripada kebaikannya. Ima perlu ilmu sudah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi innahu yulhamuhu su'ada. Sesungguhnya dia diilhami orang-orang yang beruntung diilhami dengan ilmu. Ahmatan dona ala kinaget maruntung iben Tuhan. Ilen Tuhan tu siara manuntul ilmu. Masih tadokon dari nalewat idza aradallahu subhanahu wa ta'ala bi 'abdihi khaira yufaqihu fid din. Pada perwani Allah Ta'ala tu sada-sada alaki menjadi alak nadenggan ilahenia me fikih pemahaman di dalam ilmu agama. Tandona alak nai menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nai nangkan maruntung ala nai nangkan dicintai Allah nangkan disayangi Allah tandona umat hamidokon nabinta yulhima ussuada ilahin Allah disia ilmu akan dilen Allah tu ala nangkan maruntung wa yahrumul asqiya ala nabi halangi ni Allah menuntut ilmu indara menuntut ilmu ndak perlu sia ilmu inangkan celaka mai jadi ala nagat celaka adong ditandona ala nagat celaka adong tapi Allah Taala do bae sudete aso indara menuntut ilmu lo sok tu majelis ilmu pokokna nai botonya hidup selesai jadi tandona me ala nangkan askia me ala nangkan celaka di sisi ni Allah Subhanahu wa taala masih tadokon najolo ala nai padiar ni Allah yuhrimu ada yuhrimu terhalang Allahumma la tahrimna ajrahu kana dong entong Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna Allahumma la tahrimna ajrahu ulang halangi yami ya Allah ulang halangi yami mendapatkan pahalone la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu ulang adong bantu ami huru harap fitnah setelah kepergiannya Allahumma la tahrimna imasidokon harami terbatas jadi idokon haram ame ibatasi jadi adong na halal pada halali nay bebaskan imasidokon ya tahallul bebas mau mai Allah nalo jamadonganon ni aso inda bisa marsabun inda bisa memakai marjait halal imasidokon tahallul pada haram ada arti ni haram pada italigin di dalam kitab pun wa yahrumuhul asqiya dihalangi ala nangkan celaka dihalangi berarti pada haram dihalangi on puaso inda tola mangan dihalangi mangan imasuadong tanah haram tanah anda dihalangi inda tola mangkarejon naon berarti dihalangi jadi orang-orang tua namin dah dirahmati Allah ahmatan dona ala nai nangkan bahagia nangkan maruntung nangkan masuk sarugo adalah dia semangat menuntut ilmu maka mudah-mudahan kita sudah umaon ahli sarugo mo amin ya rabbal alamin sampai tobang ni umai lekra menuntut ilmu bo pengaison batong pengajian tete Allah juga koisi menuntut ilmu tangion nauboto do widwege kajinaon nei sajodo ning ya Allah seni do bai arana bisa guri sipiang penilaian sajodo Allah natajoman den biasa ipake padona on do pake betul do ma ai ma jadi angkon adong ilmuna kalau inda dong ilmuna maka inda dong kebaikanna pada mara ilmu maka otik peya tapi dia punya kebaikan ahmatan dona alak nadenggan nangkan ilen Tuhan dalam keselamatan ilen Tuhan maisia ilmu agama wal makna
wal ilmu 'inda Allah taala anna ihda syiqwataihi alla yata'allama al ilm. Salah satu kecelakaan dia daraya menuntut ilmu. Jadi nasurai ia menuntut ilmu ini adalah salah satu tanda kecelakaan manusia. Makin mudoratan bala na ilin ni Tuhan tu sia indang kono na hancur on indang kono banjir. Salah satu bala na ilin ni Tuhan di sia di angoluanon inda raya dolok tu Allah taala. Inda raya menuntut ilmu ima balai ima bencana na godangi inda angkon sone taidaon. Ada bencana ipadau Tuhan iba siania ima bencana dagiot Tuhan tiba ima bencana malah petaka bahaya me naudzubillah ipadau Tuhan darah Tuhan pada rokia tiba ipadau ia maka ima bencana maka tubat mai batu Allah maka isyukuran mon umat sudah ni pada nok ni Tuhan mai tatu siaon Allah jadi bencana Allah mau peraya berimpak bersodakoh ia teindara menuntut ilmu ada nangun ilmu itu dalam ni ibadah sudah daraya pature dalam ni maka itulah salah satu bencana na dilehen ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bencana inda benah kehilangan amaguan ado kehilangan kesempatan menuntut ilmu. Masudukon Nabi ta isisalah na mardalan menuntut ilmu berarti dia mardalan menuju surga berarti indai bentuan dalam tu sarugo itu sia. Naudzubillah thumma yasqa kemudian celaka ia wa yat'abu fil ibadah rado yang manompo mar ibadah sembayang doia puasa doia ala khobatin tapi na menyimpang do na segodo pamaya kunu la min dzalik illa al-ana ngadong ge kecuali lelah lo jana sajo lo jaya namang karejo naik ta inda naman dapatkan mendapatkan manfaat. Jadi ima mudah-mudahan kita menjadi alat nama biar tu Allah ada na ilmuon memben kita mabiar pala adong ilmu ni bahkan mabiar doi baik Allah mabiar masyarakat Allah di dalam Al-Quranul Karim wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur wa minan nasi wad dawabbi wal an'am daripada manusiaon suni jua binatang yang melata diginjang di dunia binatang ternak mukhtalifun alwanu berbeda-beda warnanya berbeda-beda jenisnya tapi manusiaon bermacam-macam jenisnya berbeda-beda rupona berbeda warnana berbeda modelna bentuan berbeda-beda ima keagungan ni Allah taala ini bentuan sarupo berbeda warnana dong na bontar adong na lom berbeda menombo bontar imo koy lom di tangani berbeda-beda rupona adong na alai kulit hitam adong kulit putih berbeda-beda bentuan sarupo sainggoy tandaan wadawab dan binatang yang melata diginjang di dunia on bahat ibentuan mocomna so ni jua dibain Allah taala binatang ternak terbedaun kita dia ambeng dia kibas dia lombu ibedaun Allah taala so dia ni tadokon dia rina lewat di dalam ilmu tauhid isude iben Allah taala so ni madung janjian ni Tuhan tai idokon Tuhan innama yakhshallaha min ibadihil ulama di antara isude na paling biarna adalah ulama ala nomor ilmu iman paling biar yakhsha adong khauf adong yakhsha khauf artinya mabiar takut pun mabiar itu Allah apalagi di 10 terakhir Ramadan amal yang paling kita biarkan indai dapat kita keampunani nah paling kita butuhkan 10 terakhir Ramadan iampuni Tuhan dosa-dosa niba sendia dosa mabiar riba nah pertama surama biar tu dosa-dosa ni baik ligin dosa munabahati jolo dung iligin kau mak dosa munabahati ligin masikso ni Tuhani hebatna napatuluna ligin lomah na dirimon manarimo siksoy ang konadong do dalan na suray ba mabiar tu Tuhani
Pertama, membayangkan dosa-dosa yang banyak yang sudah lewat. Mailigin ko dosa miyungkal mulak, mailigin mulak madung tarida sude mulak. Bayangkan buseng masikso ni Tuhani ancit ni sakaratul mauti, biar nahoy toru ni tanoy sa dosa doho, ligin masiksoy gogo na sikso na ilehen ni Allah Ta'ala. Palayangkat sude ita na sa dunia mangangkat gimbal-gimbal ni malaikat munkar na kiri nga tarampat managit igimbal kunjo ditambah lemahnya dirimu menerima siksa. Na terakhir ahama bayangkon bahasona sikso ni Tuhani andigan sajo bisa ileheni ajo harani dosa-dosa mi harana dosa-dosa tai rado ibentuhan di dunia on kifaratna tuhita naudzubillah. Jadi palagi tubat kita astagfirullah metakaji najolo indarai ndarado pe sendia do paksu istighfar ko papit-pit jolo matamu ligin jolo dosamu ligin salamu ido jolo lolot ko tapakkur ima sudokon tapakkur sebentar lebih beribadah lebih hebat daripada beribadah 1 tahun. So tapakkuri menggugah, tapakkuri membuat kita semakin kuat. Jadi dong paksu tubat tapakkur astagfirullah ulang jolo istighfar jolo ligin jolo dosami maida ho mak dosami bahado nda pola kan bahado nda pola bahat bayani jolom on matuhanku nagit adopon kon on matuhanku nagit pertanggungjawabon kon on mau tangku tuho on utangku tualak kan terbayang baik-baik on mau tangku tuho Tuhanku on masalangku tuho Tuhanku on salangku tualak salangku tu diringku maksiatku tu diringku maksiatku tu manusia maksiatku tuho on matuhanku sudena. Baru bayangkan masih kesini Tuhan inangkan ihadopkan Tuhan mak terbayang ya Allah ancitna di padang mahasyaran inda marbaju di lasniari muasna jadi on mai da amu sotik do pelasniari mamar situ tu talala oh sadari do nilaungi do natola do ibatu laungi ni menga tola minum na situ tu imasutado kon naborat do nganon ning roa naboraton na puasoonnya sadari do nailaungi do apalagi ba 1000 tahun ko di akhiratan inda minum lasniari mananggung inda marbaju inda dong di sina manolong karong na manolong ko si imaan so tubat kita bayangkon malomah na siksa dirimu manarimo siksoy nda mulaunan ni sikso lomah ni dirimon uma ndalaunan ni gimbal-gimbalon ndalaunan ni tidoit ulokon indalaunan niapion dirimon sedangkan bosi ingatahan tuapi apalagi maauning muma sedangkan duhuti na marsambung doala itu tanoi na minum doya terus menerus di bagasan Melayu apalagi maho dung terbayang koi muloi maroma biar di hati-hati astagfirullah muloi matubat tu Allah pala tubat ko tu Allah manetik aik ni matamu merlong ko pesotik di matamu maka insyaallah dia akan memadamkan api neraka jahanam bagi dirimu pada Tuhan jo api neraka jahannami suni do angkon nayungkal do joloi angkon nayungkal so pentong ukarejo oni na jolo so pentong ulaksanao ni na oto maaw so pe ulaksanaon tapi Tuhanku olo ima otong ki ima salang ki ima loma ni iman ki astagfirullah pasang mana sa pulwarion so Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf pala tong kinay arirayo hapus masude dosa-dosamu ima arirayo na sabotul nay pile arirayo na sabotul nay adalah kita dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala suni may nangingot dosai imasudokan Allah di bagasan ni Al-Quran khosyahun man khosyar rahmana bil ghaib man khosyar rahmana bil ghaib orang-orang yang takut akan Allah yang Ar-Rahman suhebat biar mi ulang mabiar saja tu siksonai inangkin palaget mabiar kita get khauf pala surah khaufi mabiari ni dah akibatnya tapi anggo khosyah minda hanya mabiar tu siksoi idukon Allah man khasyar rahmana bil ghaib alakna mabiar tu Allah yang Ar-Rahman
mabiar ko tutuhan ulang ligin siksonay tay ahado kasih sayang nay nabiaran ko tutuhan arani naulungan ruan niya jo ido na hebati ang mabiar tu gimbal-gimbal daga anak lutongi ahado mabiar ko tu Allah na Ar-Rahman segan ko tu Tuhan arana iya naulong ruan niya jo inda mungkin na susumbayang au harani au mabiar siksonay khawf may mabiar tu Allah Ta'ala harana iya na mapengasi na malin nikmat tu au khosyah may inapaya na khosyah ima sodong ilmu mabiar dua winadengganan ya dabo segan dulala tu sia ara dibendenggan na ya tu au khosyah may au mabiar dulala tu sia ara na pangamukan ya khauf may yang mesedokan Allah Subhanahu wa taala di bagasan Al-Qur'an bianing Allah alladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal ala namang ubungkon silaturrahim tu ala na suruh untuk diubungkan disuruh itamang ubungkon silaturrahim perintah ni Allah doi alladzina yasiluna ala namang ubungkon jadi ulang pain terwala begitu mah on nagit ari raya ulang pain terwala ketopotkon saja mentong napaya ibu harga diri dah boy nda mungkin tong tobang daw ya do gari iro doang gina nda mungkin tong badongan au namboru na tu permain na jadi harga diri kuinya padahal ido kon sendia do ala naramang ubungkon roya man mangobantangan niya ala na yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum dan mereka takut akan Tuhannya khosyah aso mabiar ko tu Allah mabiar awinda solat aso mabiar ko inda sembayang ko mabiar ko tu Tuhan arana nasihatan ibaniya au kan seni mentong Allah mabiar tu Allah Ta'ala ima sumar impakau asumar impak koma aso harana nabahatan ilen Tuhan tuau kan kebaikan na ini dah Allah na denggan na tu sudah rongkon aso denggan harana ya saju manapan bain na manolongau berarti dia khosyah jadi ligin kebaikan na jadi ulang sakiti alak na denggan tuho man khasyar rahmana bil ghaib jadi idokan Allah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab mabiar kalai jele jahat perhisapan kan wa yakhafuna mabiar kalai su ada dong bisi kejahatan mabiar ibatu Allah arani kebaikan niai dan khauf kepada Allah arana angkan dihisab koma tongkin nai angkan dihisab koma biar ko hari perhisapan ni karena ye tongkin nai sude mo ana borat ning ruamu itile ama ima sita kaji na jolo isena perruannya ipa memetuhan hisapna kan perruamu hisapna mangulaki do mabawon mejujut mita do konon sena perruannya dimudahkan Allah hisapnya ulang ko kikit tualak na kikit tuho maafkan alak na suma maafkan ko hubungkon silaturrahim tualak na mamutuskon ko ima syaratna anso imomo hisapmu bolat to bantu alak na sunjung membantu ho tiara ne do kon nabi pordorwamu yo su hisap Tuhan kamu dengan hisapan yang mudah por ya Rasulullah ni saru-saru jitana ama tu'ti man harama alak na sunjung membantu ho bantu alak na supeduli tu ho peduli ho na surah pangkulingkon ko pangkulingkon ada pe hubungkon silaturrahim tualak na memutuskon ko darurwanya pe dia homa tai ho hubungkon silaturrahim na terakhir lehen tualak na suunjung mga lehen tu ho ipintong nabora tite tai tong kinai di pamomo Allah wa yakhafuna su'al hisab jadi palanidah su'nai kejahatan nai palanidah ngeri ni hisapi berarti dia khauf adong disi balasan yang mengerikan engko dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ima sedokon nabi adi ditakaji najol andaikan Allah menghisap kita dengan hisapan sehisap-hisapnya tidak ada di antara kamu yang selamat satupun ning nabinta andaikan isar sarituan sasar-sar-sarna sadalak pia mengadong na salamat kecuali harani rahmatnya Allah do jadi ayamul hisapi rahmatni Allah do mau mai anggo hisapia do ita ipar masalah konia namar masalah don sude
ngepermasalahkan Tuhan dah. Sunda sembahyang ko na sadai pemamar masalah. Sunda sembahyang subuh ko nya. Buka ko ida aurat muni pemaludut ko. Nang penjadi hisap sudah ontuson imasudukon nabi andaikan Allah menghisap kamu dengan hisapan yang sulit, satu pun tidak ada di antara kamu yang selamat. Iman doa kita, mudah-mudahan dimudahkan Allah hisap tak. Jadi orang-orang tua nabi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makana perlu diitana menuntut ilmu sumur madonok kita tu Allah. Al-imanu uryanun, iman itu tidak ada pakaiannya, dalam keadaan telanjang. Walibasuhu at-taqwa, maka pakaiannya takwa. Semakin bertakwa homa, semakin terlindungilah imanmu. Semakin imar pakaian ko, semakin terjaga mai kulitmu dan tubuhmu. Ndamarun ko bebe, asu atentong mamar payung ko. Betul dong ma? Allah inda masuk angin ko, bete mamar jaket ko. Nda terduri hobe, asu ma harana mamar solop ko. Nda masuk angin ko, bengali-ngalian mamar kau sepat ko. Aso pelindung, lindungi iman mi, fahama malindungi na takwa. Pala perwa mumur ijago Tuhan iman mi murmadonok ko tu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinatuhu al-haya, bain ma perhiasan na biasanya dong marpakaian kan marhias me. Adu perhiasan ni imani, perhiasan na adalah haya, ade malu kepada Allah, malu tu Tuhan. Asmai laumai sendia surah malu, merasa diperhatikan. Allah sengaja dah menggomangan di batu bakas ni alak iligin-ligin ni ai bain na terangkat ikan masnai. Allah kan sendiri tu. Ada na iligin-ligin ni ai mana ro dia tiaten tang konro, merasa diperhatikan, suter bebani iba. Nah terakhir wa tamaratuhu al-ilmu, buahnya ilmu. Jadi alak namar imani dung martakwa ya, roma sifat malu, renggas me menuntut ilmu, ilmu mayai, ilmu ima buahnya. Jadi ang jabat rauma iman untuk ilmu, maka namar buah mai iman mi. Saru podot tubati deh. Pala tubat kita adong do buah ni tubati adong. Ada buah ni tubati tandol namar danon tubat mi, tandol nama topak tubat mi. Ame at-tahazzun wa tanaddum, merasa duka cita dan resah. Setiap ingat ko dosami di dalam tubat mi resah ko, setiap dia tubat ko mabiar ko, setiap ipikirkan ko maksiat mi ro gundah gulana ho. Istighfar tu Allah umat tandona me natopak me tubat mi namardanon me insyaallah marhasil me. Tapi pada setiap ingat ko dosami ndadong marsak mabahat na dosami na sumardanon dope perlu dope ipupui hansoya menjadi tubat na diterima ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dasar saya mau kajian tadi dari nasadarion, mudah-mudahan yang berkat kita sudah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجداتنا وجداتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, yang bernama Zahra diberi kesehatan ya Allah, disembuhkan ya Allah, dihilangkan penyakitnya, dijauhkan dari segala mara bahaya ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah,
disembuhkan penyakit yang bernama Kila Husna Nasution yang lagi dirawat di rumah sakit Adam Malik. Hilangkan penyakitnya, cabut segala penyakitnya ya Allah, sehatkan dia ya Allah, afiahkan dia ya Allah ya Arhamar Rahimin, sehatkanlah ya Arhamar Rahimin yang bernama Kila Husna Nasution ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Fatimah dan Daud, diberikan kepadanya, dianugerahkan kepada mereka ya Allah, kepada keduanya keturunan yang soleh dan solehah ya Arhamar Rahimin. Anugerahkanlah kepadanya keturunan ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Fitri, dimudahkan jodohnya ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah yang bernama Aulia Anugerah Aziz, tidak berhenti sekolah atau kuliah, teguhkan hatinya, tetapkanlah hatinya untuk menuntut ilmu ya Arhamar Rahimin. Jauhkan dari dia pengaruh-pengaruh ya Arhamar Rahimin. Teguhkan hatinya, istiqomahkan dia dalam menuntut ilmu ya Arhamar Rahimin. Kami bermohon kepadamu ya Allah, anak kami yang bernama Ahmad Hasan Arianto bin Maridin, diberi Allah petunjuk dan hidayah, meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan dia dari fitnah dunia, menjadi anak yang soleh, yang berakhlak yang baik dan mulia, bersifat sidik, amanah, tabalik, watonah. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan istri jodoh, wanita yang solehah, dan bisa membimbingnya ke jalan yang diridhoimu ya Arhamar Rahimin. Ahmad Hasan Arianto bin Mardin ya Arhamar Rahimin. Ijabahlah doa-doa kami kepadanya ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah, didoakan yang bernama Khairul Sani hilang dari daftar Satgas ya Arhamar Rahimin. Tunjukkanlah kembali ya Arhamar Rahimin, bukakan kembali ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Anugerahkan kepada kami semua doa-doa kami, ijabahlah semua keinginan kami dan saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.